जय जगन्नाथ सांग माने आसतु आज आम आम ओडिया घरर प्रतिदिनर पूजा लगुवा भोग आम खाईपर कि ना इत्यादि यही सुंदर भिडियोटी जानिबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित देखिए, जमार भी स्किप करेंगे। तेबे चलतु यही सुंदर भिडियोटी को आरंभ करवा। घर ठाकुर मुख पश्चिम को रहिबा भल एवं जी पूजा करेंगे तांको मुह पूर्व को रहिबा उचित। मंदिर रे भगवान को मुख पूर्व को रहिबा उचित, किंतु घरे पश्चिम को रहिबा भल। जेमिति प्रत्येक दिन घरर बासन को मजा जाए, सेमिति प्रत्येक दिन ठाकुरंकर पित्तल बासन को माजी सफा करने उचित। सकाळ 8टा मध्य घर ठाकुरंकर पूजा सारीदेवा उचित। आपण जेते शीघ्र सकाळर पूजा सारीदेवे सेते भल। घरे ठाकुरंकर पूजा करिबा पाई पूजारे लागिबा पाई समस्त जिनिस पित्तल किंबा तंबा माटी हेबा आवश्यक, किंतु प्लास्टिक, फाइबर, स्टील एसबु बासन पूजा कामरे लगेबा उचित नुहे। ठाकुरंग पूजा पाई जेउ सबु फूल पूजा हेबे ताहा निज बाड़ीर फूल हेबा दरकार, नचेत फूल किणी पूजा करिबा उचित। किंतु कहा बाड़ीरू फूल चोरी करी पूजा करिबा उचित नुहे। चोरी फूल रे पूजा कले ठाकुर सेही पूजा को ग्रहण करी नथांती। जदि आपणक बारी रे किछि भी फूल गछ न लगैछंती ताले आपण आउ अन्य कहा बाड़ीरू आनिले भी तांको कहिकी किंबा मागिकी आनंतु, किंतु चोरी करी आनी ठाकुरं को दियंतु नाही। प्रथमे भगवान को आस्थान को शुद्ध पानी रे सफा करिबा उचित। ठाकुरं घर प्रत्येक दिन सफा करी चारिआडे गंगा जल छिंचिबा उचित। पर ठाकुरं को स्नान कराइबा उचित। जदि पित्तल मूर्ति घरे अछंती ताहले क्षीर गंगा जल फूल रे माँ को किंबा जेकोसी आपण पित्तल मूर्ति आपण रखिछंती माँकर हो कि जेकोसी आपणकर मनपसंदर जहाँ भी पित्तल मूर्ति रखिछंती तांको गाधोई देबा उचित। जदि घरे फोटो रखिछंती ताहले फूल गंगा जल रे भगवान को स्नान कराइबे। ठाकुरं को स्नान करई सारिबा परे भगवान को एक शुद्ध कपड़ा रे हल्का पोछि देबे। तापर सबु ठाकुरं को फूल रे सजई देबे किंबा फूलर हार मध्य पिंधई पारिबे। तापर घर ठाकुरं को चंदन सिंदूर लगे सजई देबे। भोग लगे दीप धूप प्रज्वलित करी भगवान का आरती करी मंत्र उच्चारण करी पूजा करिबा उचित। मंत्र उच्चारण करी पूजा करिबा बहुत भल होता है। जदि आपण मानक मंत्र उच्चारण करी आसु नाही कि मंत्र जणा नाही ताले आपणक प्रार्थना रे आपण जहाँ भी मन रे भाबुचंती ताहा ठाकुरं को कहि दियंतु एवं ठाकुरं सहित आपणकर निहाती कनेक्ट होई जिवो। घरे प्रथमे गणेश ठाकुरंकर पूजा करिबा उचित, तापर अन्य देवा देवी पूजा करिबा उचित। एवं घरे देवी मानक उद्देश्य रे भोग रे बेलपत्र पकई पूजा करा जाए एवं देवता उद्देश्य रे अन्य भोग थाली रे तुलसी पत्र पकई भोग करी पानी छड़ाइबा उचित। किंतु गणेश ठाकुरंक भोग रे तुलसी पत्र पकईबा उचित नुहे। आपणक घरर परंपरा अनुसार ठाकुरंक पाखरे 2टी थाली किंबा 3टी थाली रे भोग लागुथिले आपण सेतिकी थाली रे भोग लगई पारिबे। ठाकुरं को भोग लगे सारिबा परे 5 ରୁ 10 मिनिट पाई ठाकुर घरर कबाट को बंद रखिबा उचित एवं प्रसाद ग्रहण करंतु हे प्रभु कहिबा उचित। ठाकुरं को पाखरे जेउ भोग लागि थाए सही भोग को पिला मानकु देई निजे सेवन करिवे एवं तुलसी चौरा सूर्य देवता पाखरे लागिथिबा भोग को पिंपुड़ी जंदा किंबा अन्यान्य पक्षी मानक उद्देश्य रे रखिदेवे।
ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ନିହାତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପୂଜା କରିବା ଭଲ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର। ଘରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୀପ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଧୂପକାଠି ଜାଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଧୂପ ସହିତ ଦୀପ ଦୁଇଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ଉଚିତ। ଘରେ ଦୀପ ଧୂପ ଜାଳି ପୂଜା କଲେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘରେ ରହିନଥାନ୍ତି ବା ରହେ ନାହିଁ। ଆଳତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ଘରେ ଆଳତି ବୁଲେଇବେ, ଚାରିଦିଗକୁ ଆଳତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତାପରେ ନିଜେ ଆଳତି ପାଇବେ। ଚାରିଦିଗକୁ ଆଳତି ଦେଲେ ଚାରିଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘରକୁ ଆଉ ପ୍ରବେଶ କରିନଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରସାଦ ଲଗେଇବା ବା ଲଗେଇ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ପୂଜାରେ ଫଳମୂଳ ପଣା ଭୋଗ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟା ଫଳ ଭୋଗ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘରର ଖାଇବାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅଲଗା ଅଲଗା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫଳମୂଳ ଭୋଗ ଲଗେଇବା ଉଚିତ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଫଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେମିତିକି ଆଜି ସେଓ ଭୋଗ ଲଗେଇଲେ କାଲି କମଳାର ଭୋଗ ଲଗେଇବେ, ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫଳମୂଳ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ନିଜ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରି ଭୋଗ ଚଢ଼େଇବା ଉଚିତ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସକାଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାଗବତ ଗୀତା, ପୁରାଣ ଇତ୍ୟାଦି ପଢ଼ିବା ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ନହେଲେ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଜନ ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ଏହା ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଦେଇଥାଏ, ଖୁସି ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ, ବହି ପଢ଼ିବେ, ସେତେବେଳେ ଆସନ ପକାଇ ବସି ପୂଜା କରିବେ। ବିନା ଆସନରେ ବସି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଘରେ ଯୋଡ଼ି ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖିବା ଅଧିକ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ରଖି ପୂଜା କଲେ ଘର ପାଇଁ ଅଧିକ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ମୟୂରର ପୁଚ୍ଛ ରଖି ପୂଜା କରିବା ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଠାକୁର ଘରକୁ ଅଲଗା ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ପରଦା ପକାଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଘର ଅଛି, ତାହେଲେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେମିତି ରୋଷେଇର ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମିଷର ସ୍ମେଲ୍ ଠାକୁର ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରେ। ଏମିତି କଲେ ସେହି ଘରେ ଠାକୁର ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଓଦା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଘର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଓଦା ଲୁଗାରେ ପୂଜା କଲେ ପାପ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ କିମ୍ବା ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ବସାଇବା ଉଚିତ। କଳସରେ ସର୍ବ ଦେବୀ ଦେବତା ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ, ଗଣେଶ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କଲେ ଘରକୁ ଖରାପ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଗାଁରୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ନାଁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।